tapong pilok na to at pinikuhaan. O kilay. Ako tayo sudlay ko. Ako sudlay dito. Bigyan ko eh. Gamit ni Mami ang iPad. Just pray nga wala. Kaila ko ato yan so una tong boy. Kay nakahimamat na to nako atong Lock na yung live best ah. Malak. Lock kita ko ah. Sige ma, tuyok mo. funny ani Elizabeth. Happy birthday indeed. Yeah. Malanog yapon kay mong katawa ma. From far away. Di ba lanog yapon? Naman na sila. Iguy! Uy, kay bahom lang uy. Yan day videos mga galing ko dito din. Wadyo, kita ko, di ko ginawa kasakay na magbangka agad. Ate, niti orok sa dagat. Loud, bigay. Hey girl! Hey girl! Girl! Baka na ba? Hindi na naka-experience ka sa naka-experience. Hindi nakasakay mo sa mid to miss school ka. Pero sakay ate. Ato lagi Taboho River ba? Bukira lagi na. Lakoy na, away mga anak ba. Patuon di ka sa Nagaron, ikaw man ato dire. Patuon di ka sa Naga Guanzon. Ito ba niya ang back nito? Ito na rin. Oh, bitaw. Di lagi sa ganahan. Uy, mamugos man mo. Uy. Happy birthday. Okay, dito pagawas. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. Thank you. Babae yan. Ito ta tungdaan. Ada nga alihog ka. Ay sa pag-ilis sa bisa kay mag-picture patang duha. Okay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, wish. Okay, okay, mama. Alright, picture naman. And then, hi everyone, hi mother, Yuming mama, and dad is here, and Arjan. Hindi man din ako. Oh, so today we're going to have a Father's Day celebration. Hindi na maklaro yung Father's Day na. I know. Hi! Narampok ka dito mo eh. Hello, Uy! Katay!
Hi! Hi! Dali siya balik. Nga naman, kasi nakitaan. Kung sa may naka-trigger ang nabi, eh, batan siya yung nagwaman, bahad yung Oh, di ako siya ibatan nito. Do you want to buy toys? Yeah! Sige rin rin, ligo. Gabaw na siya? Okay, may na lang. Mama, may purpose ato. Magaling ni Kang Nani. Barbie. Paano yun yung Ay, kakit, di malangay na. Wala na, Jim. Slow ba good? Oo. Slow ba good? Oo. Diba? Ay, di ka gid. On your way. So when that happens, ladies and gentlemen, do join us here for your chance to bring home premium Suzuki items. Only here at the one and only Suzuki. Okay, so this is day 1 of their first day here in my home. So as you can see, they're very quiet. And they're na sila daplin. Di sila moduol na ko. Mahadlok sila. Medyo scared pa sila. Nabudol na naman. Nabudol na naman ang mami. Oh, you get your toy. Where's your toy? Oh, wait lang. What do you say? What do you say? You're waiting. You like your toy? You like your toy? Say hi to Mami Isa. Oh, look at Ano? you get your toy na daw. Hala. Uy, what do you say? What do you say to Mami? What do you say to Mami? Hug ni Mami. Ano kay hug? Hi, Kuya. Kuya, nakakarakter ni Mami. You're coming with Mami. Kuya,